Okay, maayong buntag mga igsoon diha sa Ginoo. Niini nga kabuntagon ano kitay pagatukion nga pulong sa Dios no. Sanglit lagi kay ato mang nakita nga kining sumala sa mga panghitabo niini atong kalibutan karon. Aduna nay mga sign and wonders sa gihatag sa atong Ginoong Hesukristo nga moabot sa katapusan panahon. Moabot ang kining makadungog kamo mga gubat, mga linog ug uban pang mga kining katalagman no, mahitabo sa kalibutan. That is a sign nga duol na ang iyang pagbalik. So basin sinugdanan pa lamang kini paingon sa katapusan apan angay gid natong bantayan no. Usa na niini ang iyang giingon sa Mateo 24 verse 23 po, versikulo 23 no. Ngayon siya din Then if any man shall say unto you, here is Christ, or there believe is not. No? Unya, kung kinsa ang magaingon kaninyo, tanawa ninyo ania si Kristo, kung didto dili kamo manag Panoo. No? Doon mga tao mingon, ania si Kristo. Tanawa ninyo ania si Kristo, kung didto dili kita angay nga motuo. Dili kita angay nga motuo kay doon may mga sign ngayong gihatag nato nga diin siya mabalik. For there shall arise false Christ. So kaya dunay mo tumaw nga bakakon nga Kristo or Antichrist and false prophet ug mga propeta nga mga bakakon. And shall show great signs and wonders ug makita nimo ang dako nga ilhanan. So in so much that if were possible, they shall deceive the very elect. No? Kay manindog man gina no ang mga bakakong manalagna ug ang mga bakakon nga magparong ingnon nga siya mao si Kristo. Ug doon mga dagkong ilhanan ug katingalahan karon sa paglimbong kung arang mahimo bisan sa mga pinili. Dili kay sila lang. Kundi hangtod pa bisan pa ang mga pinili nga tawo sa Dios malimbungan pa nining mao nga panahon. Okay. Then mayon siya, behold, I have told you before, no? Aniya karon ginaingon ko nga daan kaninyo. So doon na siya mga kuan, doon na siya mga pasidaan kanato. So unsa man kini nga mga pasidaan? So mga pasidaan, mga kaigsuonan, mga gigalaan nga dili kita magpalimbong. Dili kita magpalimbong sa bisan unsa pa man nga makita o madungog nato kung walay kamatuoran. No? Mingon siya sa verse 26. Wherefore, if they shall say unto you, behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chamber, believe it not. No? Basta kung pagaingon kamo, tanawa sa kamingawan atua siya didto. No? Tua siya didto. Dili kamo manggula. Tanawa siya anaa sa mga sulod, dili kamo managpanoo. No? Yan ang gikuan nga dili gyud kita motuo. Dili kita basta-basta nga motuo sa ingon ni ana nga mga lingla. Dili kita ang motuo. Ano man? Kay kanang tanan. Usa lang kana kapag panglimbong. So ang giingon gani ni Jesus Christ. No? Bisan gani ang mga pinili, bisan gani nga tao sa Dios. Napay posibilidad nga malimbungan. No? Malimbungan. Tungod kay sukad pa sa una
ang bakak midaog man gyud. Unsa man itong hinungdan nga nalansang si Jesus Christ sa krus. Tungod man kana sa bakak. No? Grabe man ang kining pagka-penetrate sa bakak niining kalibutan na. Grabe. Grabe mo penetrate ang bakak. No? Sa 27, ingon siya, for as the lightning comes out of the east and shine even unto the west, so shall also the coming of the sun. So kada makita na ninyo, ang kilat nagakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan, ingon usab ni ini ang pagpadayag sa anak sa tao. So muna sign, muna ilhanan nga mupadayag na ang atong Ginoong Jesucristo. So di makita na to ang kilat, daw kilat nga mupadayag sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Muna kana siya sign nga mupadayag na nga to ang Ginoong Jesucristo. So kinahanglan dili kita magpataka og tuo-tuo. Kay ang atong paglaom naalamang di sa pagbalik sa itong Ginoong Jesucristo nga unta makauban kita kaniya ngadto sa iyang gingharian. Matod pa ni Apostol ning Pablo nga kay kita nagapaabot sa pagpadayag sa atong dakong Dios ug manluluwas mao si Ginoong Jesucristo. Basa na to na sa Tito 2:13. Mo kanay paglaom na to. Nga unta makauban kita ngadto sa kahimayaan. Kaya na pa may rapture nga maabot mo. No, alaot gani ang dili mauban sa rapture. Kaya ang katong nahibilin, yun kalibutan na. Pagsakiton. No uban sa atong kaaway. Okay. Mayroon siya sa 28, for wherever the carcass is, there will the eagle be gathered together. Kay bisan asa ang lawas nga patay, didto magatigom ang mga agila. Kung asa ang mga patay sa sala, tuwa usab dito ang mga dautan. Kung anda mo pasipala og maayo kanila. Kung kita wala diha sa atong Ginoong Jesucristo. Immediately, after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, no? And the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. Mao kana ang mahitabo. Human ang mga kagulanan, tribulation, there's tribulation, natong mga adlaw, ang adlaw mga magangit-ngit, ug ang bulan dili magahatag sa iyang kahayag, ug ang mga bituon mga tagak gikan sa langit, ug ang mga kagamhanan sa mga langit mga uyog. So ingon ni ana sa kadtong pagdayong kamatay ni Jesus Christ, wala man mamatay si Jesus Christ. Ang iyan ang lawas nga kalibutanon mao ang namatay. Gipakita sa mga tao nga namatay ang iyang lawas nga kalibutanon. So, kadtong hitabo sa iyahang last words nga amahan ko itugyan sa imong mga kamot, itugyan ko nga akong kalag. Kadtong last words pagkahuman adto, mingit-ngit ang kalangitan, kalibutan, mingit-ngit ug miuyog dayon namangon ang mga patay gikan sa lubnganan. So mausap ko na mahitabo sa iyang pagbalik, ang mga langit mga uyog, mga kagamhanan sa langit mga uyog.
Murag dili kay ang kalibutan lang mauyog hasta pa ang kagamanan sa langit, no? Mauyog sumala pa sa maong atong gibasa. So kini atong gibasa sabtunon sa labtunon kini kayo. Apan mao kini ang gihatag nga sign ug ilhanan sa tuong Ginoong Hesukristo. Okay. Sa 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. No? Unya mga magpakita ang ilhanan sa anak sa tao sa langit. Ug unya managbako mourn, and they shall see the Son of Man. No? Sa kuan ug unya managbako ang tanang mga banay sa yuta ug makita nila nga moanhi ang anak sa tao sa ibabaw sa mga panganod sa langit nga adunay gahom ug dakong himaya. Sa Thessalonians 4:16, muna to, no? I-rapture ta, sakgaon ta, kay musugat kita sa Ginoo didto sa panganod. Nindota kayo, no? Usa ta sa ma-rapture, nilabot na nga panahon. Sa 31, nagaingon dire, and he shall send his angel with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. No? Og magapadala sa iyang mga manulunda uban ang masipang tingog sa budyong ug ilang taga-tigumon sa tingog ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin sukad sa usa ka tumoy sa langit hangtod sa usa. O karon magatuon kamo sa sambingay gikan sa kahoy nga higiramon puniyahan na puning gisambingay, no? Kung ang iyang mga sanga manalingsing na og mamuklad ang mga dahon, hingbaluan ninyo nga haduol ang ting-adlaw. Sumo ka na, no? Kung manalingsing na ang mamuklad ang mga dahon, baluan na nato nga mamuklad na ang ting-adlaw. Haduol na ang ting-adlaw. Sumo ka na, angay na itong mabatunan ug masayran nga unta nigabot sa panahon ni anang bahina maapil unta kita sa kining rapture. Sa 33 ingon diri, ingon usab kamo kung hikit-an ninyo kining tanang mga butanga hisayran ninyo nga ang anak sa tao haduol na sa puntahan. No, so mga sign and wonders nga kung atong makita usa na niini kaning mga nadungog-dungog na natong gubat o kining mga linog pila na kanasod kanaigo sa linog nga mga kusog kay nga mga linog na nga agba na mga building tungod sa kakusog sa linog usa na kana sa mga sign. Unya kining mga katalagman bagyo lunok usa na kana siya sa mga sign ug kana nga mga sign mao kanay hatag sa atong Ginoong Hesukristo nga hapit na siya mobalik. Okay. Mayong udto ka natong tanan, daghang salamat sa inyong pagigtubay. Nini nga kabuntagon, inatunta nga aduna na pud kitay nakatunan mahitungod sa pulong sa Dios. So dinhi na ko kutob, daghang salamat og maayong buntag. God bless ka natong tanan.